Bye guys. It's too risky kasi parang tatanong. Bye, have a great time. Dito. Ang away ka mo nagdalasin. Si Paula, wala yung dalasin. Ang asinmate butang sa logmet. I-budbudang salog. Huh? Dere, sa mo nga room. Huh? Dari isa sa sulod kaming guys sa atin. Are you there? Ako napulot How ng bus. can I get to you guys? Yeah. How to throw it? Idagdag lang. Dubunga. It makes a sound. Trio? Nagtapak siya sa salog. Galing wise nag-bilance ng prints. So... Hello, motherfucker. Oh no. May ghost. May na-confirm tang may ghost orbs, wala. Tira? Wala. O isang ghost orb? Niyara pa ang ginagtaw, tagina pa gumagawa. What? Okay. Sino nga sa sa car? Check the cams ba kung may isang Wala ghost ghost orb. orb. Wala ghost orb. Why ghost orb? Or is it? I think it's too early. Hindi man. Nagagi siya. Mate, nagagi siya. Okay, yeah. Mate, may aras ang ghost orbs. May ghost What? orbs. There was a Oo, may aras ang ghost orbs. Nakita ko. Look. Bago lang siya nag-activity. I-mark ninyo. Ghost. What the fuck? This guy is not giving us any hints. Okay, can't hear us. Apa? Up, gapanao. It's going down. Nagapanao siya. Just keep on going down. Up. Manifest. Likod mo. Ay ka? Wait. Din siya. Nag-manifest siya sa kundi. Opya, mother. Ipan doon. Popcorn. Ay! What happened? Umagin trigger ko. May gali nagpupok na naman ako. Yeah. Annoying shit. Ano kung may gali nagpupok? Umagin sa... Oh well. It was Kasgin na ko siya. Why did... Sino nagdala ng drum set? Sino pasulod sa drum set sa... To stop them from having their jam. No. May ghost orb mate sa inyo. Extrado. Yeah, ghost orb sa inyo. I don't want to do it. Go activity. Be gone, demon. I have Jesus on my side. What are we at? No. Upod. Jacques Frost. Heck. What's that? Wait. Look at this. Guys? Listen to that. What? Wala. Master. What the heck? What the heck? Ano daw? Ano refrigerator? Nag-upgrade yun? There's some weird shit happening in our neighborhood. This level is broken. Sino may may Ouija board. What the Ouija? Nice. Try na ko rin. It's the Ouija board. May May nag-activate ang Ouija board.
Guys, Sino yan. nag-activate? Sino nag-activate? Oh, shit. Sino nag-activate? Hindi naman pasok ko. I can't open the door. It won't Kasi open. gahan siya. Hindi, gahan siya. Ano sa mo na dun? Wait! Hindi siya mapunta. Bakit kami? Hindi siya mapunta. Uy. Okay. Dalagan ninyo, tanan umusa di tanan yung mga gamit tip. Pasudla sa bathroom. Wait. Do ka bala pag panic ko di blabis kanare ko di blog up ginapang tabog ko tanan niya gamit tip. Pinanglan niya, lalo na namin. Loud, oh. I need loud nanom. Close the Nagsirado ang door. pagkakas. Yung close ya. Ah, sige, lang siya spirit box. Activity lang na siya. Nag-activity sa... Kaya siya to interact? Pasaba lang shade bala? Interaction. Why siya sang interaction? Gin-force ko lang sa kanina mag-interact kaya naggamit ko taro. Activity. Gerard. Gahan! Go! Third time in a row. Am I that attractive?